Okay guys. Ang amigo nasa Madan ara. Bro, stop. Double dog ni. Oh, si kani kay si Kuya Alfred. Kuya Alfred siya. Alfredo. Co-owner. Sakit kay na yun. Sakit kay na yun. Sakit kay na yun. I'm not looking at that, bro. Ay, hapdos kay na yun do. Hapdos kay na. Just loan. lang. Ako na rin yan, ako. Just loan. Think about the good things in your life. I love Henry! Think about the waifus. Think about that girl you Human na. The waifus. Sakit pala na. Uy, hapdos kayo. The waifus yun. The waifus. I love Henry. Patay naka. Think about their boobs. Napadyoya unsa scissors. Think about Ayaw ko the boobs. yan. What will he do it? Ha? What will he do? Ayaw liyok yun. Ay, liyok ba? Think about the waifus yun. The waifus. Nanapod. Oh, fuck no. Think about the waifus. Ang tosad lang. Ako dali, yan naman ko sa mad ko. Gani. The waifus. Ako manggani, masamot ako ah. Yan The waifus yun. Mura gani, Think about the wife. gitulian ka. Pag-pray. The waifus. Hapdos. Pag-pray. Faint na ko For do. your chicks yun. Oy, mama, faint na daw siya kay. Kalipungon ko do. Kalibangon daw siya. Kalipungon, buwang ka. The waifus yun. Think about the waifus. Sister. Pusi. The waifus yun. Think about the waifus. Think about the dogs, you know. Think about all your chicks, you know. Aka na. Ano yun? Dili kay na hapdos. You can watch hentai. Ay, liyok eh. Ay, liyok yun. Kay, Hindi ko nitambalan sa... Hindi ako mangkay ka. mas masamot nagkasakit yun. Wala Di ba yan? mga ako nagdiyak, nagmono. Di ba? Istit mong It's because anak, of ang me. istit ka. Straight, Ang tili mo, straight, anak, straight. diba? It's okay, I'm Uy, here for Ay, you. mugtiil. Anak ka nito. It's okay, Anak. I'm here. Tuli. Oh my God! The waifus. Agay! Mura gyapon ni gituli yan. It's okay. Pwede Hala, tuli. mag-inom. Bro, stop! Diba? We're all here. Tama na yun. Ang next maka-nutmeg, Ayun, yun. i-water balloon. Who wants to get it? I'm good. Who or a farm. Hi guys. Represent sa tuli. Bro, yeah. Tapos, Yeah, balls na ko yan. Banded. Tanahan daw kung pwede na tuliot. Giya. Ayaw. I-water. Si Muti daw ya. Ha? Si Muti daw. Ay, what? Brief ni mo yellow. ano sa sandali? Boxers man. Boxer daw Hindi siya. sandali. Dito na. Bonita not. Ay, kadlok. Ayaw, haglok. Ay, kadlok. Ala! Kasi, Alagi ko ba mo? Noon, daka katusaw na, good ya. Katong dili pa kayo utility, nasama dito, pangus dito. Ako, dito Dapat dito. ko trabaho na, di ba? Dito, nakat dito. Panit dito ba? Dito nakita. yeah. Akong ball, isa. Ikaw sa ang maging doktor na mo. Sige. Kung ma-cancer me, Yeah. kung ma-cancer me siya, doktor. Oh. Ay, kita mag-substitute. Ay, mag-sub ka ko. Si ano? Agay, buo. Ako. Sister ni Percy. Diba? Kaya mo bago, TV, ano no. Mag-sub off ni me. Adagal kiglang nga daw. Gusto siya sa akong blood. Nalulong. Come on, TV boy. Ba't ni DVD? Kung ang mga flies, matod din niya kay bayot sila. Ingon na may niya. Wala, tuliw na kayo. Tuliw na yung mga... Tuliw na yung... Litaas lagi. Ginatuli, gitaan. Kaya na yun. Para sige pa niyo. Gamay lang. Giron, eh. Agay, kitulik ka. Think about all your chicks, bro. Na, tapos na. 2.0 tuli. Jud ka do. 2.0 tuli. Balik ko game. Okay Ta. na, okay na. Kaya Di ba gawin na sama na pikas? Oh. Hello. Don't worry, I'm not injured. Kaya na ya. Yes. Pwede na O sige, pagbabay na. Bye guys. Let's get